Sa inyo mga ka-ballers ko. So tonight, tatlong games ang i-cover natin. So hatiin ko siya sa tatlong episode. So yung first episode natin tonight would be sa juniors, Barangay Pulo versus Barangay Poblacion. Then yung second game, juniors ulit, Centro Rosario and Palo. Then the last game, yung coach ni here with Darren, which is the media, Barangay San Pascual versus Pulong-puli yung pinapush na natin. So let's go sa court. And tonight I'm wearing triple white na NMD Adidas. Very confusing kasi Nike yung top ko. Let's go sa court. Yeah, but there I go! Yes! Yes! To Pinuya. Yes, two. Nawala ang bola. Dedireto si Cortez. Nakabuelo. Pinasa kay Cortez. Nice pass. Flores. Yes, Flores. Tuhan, unting hulog. Gonzales. To Cortez. Basket count. Cortez to Gonzales. Gonzales nakalusot sa depensa. Yes! Gonzales 2 points. Biruya to Saklolo. Nice pass. 2 points. Gonzales. Drives. Yes. Nice one. Tumira. Yes. Biruya. Binigay kay Gonzales. 10 to shoot. Binuya. Sisipat. Lalapit. Cortez. Yes. Manansala. Sasalaksak. Supply. Manansala ulit. Pas. Cortez. Power move Cortez. Cortez. Yes. Strong move Cortez. Yes, Cortez. Yes. Baling diretso ang atake. Yes, Baling. 63-16. Yes, nakabuelo. Binigay kay Saklolo. Nakakuha ng foul kay number 3. Umali to Flores. Agaw sa to. Napunta kay Maranan. Binigay kay San Antonio. Tumira. Pitin. Kay Flores sa ilalim. Basket count. Foul. Bating. Yes. Binuya. Yes. Binuya. Basket count. Three-point play, Binuya. Ang ating mga replay. Deadlock. Pandesal ngayon, wala kang pandesal. Kasi wala rin pandesal ngayon. Back to the ball game. Gonzales to Binuya. Binuya. Yes. Binigay ngayon ni Binuya. Binuya, didiskarte. Yes, off the glass. Binuya. Binuya, lalapit. Tumira. Yes, to Binuya. Binuya. Back-to-back points kay Binuya. Binigay kay Cortez. Sa gilid. Saklolo. Balik kay Cortez. Gonzales to Binuya. Binuya. Reverse line. Saklolo. Binuya.
Bumix, Gonzales, tumira, yes! Hey! Maransala, layup, basket. Cortez. No good. Last 2 minutes. Gonzales. Lalapit. Binigay niya number 7. Wala. Napunta kay Flores. Flores. Miss. Tama sa isa. Ang lamang. Layup, yes. 18-87. Nahal kay Flores ang bola. Pasok. Change Pedro. 89-88. Gonzales. Binigay kay Bruya. Side step. Bounce and pass. For the lead. Cortez, binigay kay Biluya. 12 second shot clock. Cortez. Gonzales. 10 seconds. Best player of the game. Ano masasabi mo sa laro mo ngayon, gabi? Masasabi ko lang ngayon, talagang nag-prepare kami para sa laban na yun. Yun lang. 23 points, Ian Cortez. May gusto ka bang batiin? Nabati ko lahat ng support sa amin, tsaka lahat ng tiga Hulo. Maraming salamat, Ian. Marco Pinoy, 25 points, another big game for Marco. Ano masasabi mo sa laro mo ngayon? Okay naman. Dumipensa lang kami nung second quarter, tsaka third quarter, tsaka fourth quarter, kaya nakabawi kami sa game. Yun lang. Very good job para sa inyo, Marco. May gusto ka bang batiin ngayong gabi? Binabati ko yung mga magulang ko, tsaka yung girlfriend ko, nanonood. Yun lang. Sige, Marco. Maraming salamat.